Foda-se. Aonde, caralho? Foda-se. Foda-se. Churrasqueira com controle remoto. Ligou. E agora pode se ver também. Bora, ligou. E agora desliga. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Vem comigo no Top 10 Vídeos de gatos engraçados. Но, видимо, им стоит пожелать также создать правила дорожного движения. Prévia do segundo vídeo do Top 10 Vídeos de gatos engraçados.